फाइनाल विधानसभानि बाय इलेक्शन बिस्कांगो तनिवै बीजेपी बदल लक्तियार अंगलाइजा बदल न करा खलाई नानि बागै कक्तिसालो मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा कक चापखा मंत्री अक्रा मानजाकमानि बिसिंतै बदलनि बिसिंगो खाबा चामा नुकजाखाते चंबारिनि सकाकनो कुबुक खलाई तिसाखा थंरोंनि जबानो फाइनाल धर्मनगर बाय इलेक्शन बिस्कांगो तनिवै तुंफ्ला खामफ्ला हास्टेनि थंरोंगो अबहायजराव बदलनो तै बकरा खलायनानि बागै कक्तिसालो धर्मनगर थांगै सगैखा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा असालनि फुंगो मालखं कलक कावै थांगै सगैखा मंत्री अक्रा बदलनि बखाक्ते लामसगलायमानि बनुकजाखा तंथक मुंगते खाबाचा मुं कुपलुं नुखा आमचाय गनांगै आरो निशिमि पद्मपुरनि बीजेपी हांकर हाबानक अटल भवन थांगै सगैखा मंत्री अक्रा ककचाप थानी मानजाखा बाय इलेक्शन बादायनाय जहर चक्रवर्ती खबै हांकरनि मण्डलते भोटनि आदं रकबो ककचाप थानी टंबारिनि बागै बाहायके तियार नाय टंकसं लुकुरक बाय बाहायके करकनाय आवयमुं तनिनाय रकनतुयै दागिखा मंत्री अक्रा আমরা কিভাবে মানুষের কাছে যাব আমাদের ত্রিপুরার যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিভাবে মানুষের জন্য কাজ করছে আমরা এই ডেভেলপমেন্ট আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি নিয়ে মানুষের কাছে যাব এবং সেইভাবে আজকে সাংগঠনিক বৈঠক সেই উপলক্ষে এখানে আসা মানে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের আমি Ketal butar strok bai malayui khaba charina di tei haste hapangni hamkraini project bacha jak rokno tiyei awainani bagai shakha mantri okra Dormonogo salkologromino BJP bodorok naikoli tongo haini bagai ochongbario bo BJP no koplai angnai shakha mantri okra এসছি হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে আমরা কিভাবে আমরা এই নির্বাচন আমরা লড়াই করব কারণ অন্যান্য পার্টির থেকেও ক্যান্ডিডেট দিয়েছে এবং গণতন্ত্রের একটা স্বাভাবিক যে সব পার্টি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসে কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে আগামী দিন এই ধর্মনগর যে কেন্দ্র সেটা থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা মনোনীত করা হয়েছে শ্রী জহর চক্রবর্তী এর আগে যে ভোটে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি জিতেছিল তার থেকে আরো বেশি বেশি ভোটে জিতবে এবং প্রকৃত অর্থে আমরা শ্রী জহর চক্রবর্তীকে আমরা জানি আপনারা আমার থেকে আরো বেশি জানেন সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে Monji Okra Dormonogoro thangai kokchapmani bisingtei BJP ni awaimung teibo kaham engnai hinei khaklai jaka Chongbari ganawoi fairerek o achuk thaino tuyei thongrongni joba teibo bangmani nukjaka hinei wansuk jaka Bureau Report News Now